Love is the highest ranking. I keep thinking about this. So love is the main thing. I realize that I haven't passed this test. When pressures come, I'm still angry till I'm swearing. So I can't control myself. If I'm already a child of God, I shouldn't be angry. Use a bad word when a persecution comes. 1 Corinthians 13, chapter 13. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. The person who hurt you may be the person closest to you. Perhaps betray you, your husband, your wife, or friend. How do you respond to the problem that comes? Your enemy like this. I see so many people who are racism. We can even see many people on social media attacking each other between countries or tribes, also attacking each other. It's not surprising that wars occur because of hatred, jealousy that dominates. This is the spirit of Lucifer. In 2 months, we will enter New Year. Let each of us introspect ourselves on what we need to change. To change our heart and character, we don't need to look at other people. But first of all, we want to change ourselves. Change can occur if we truly realize that we are sinful humans and we need to God to change our lives. Of course, we must have an initial love for the Lord Jesus. You must get a first love. And if we want to seek God truly, little by little we will experience a renewal of character. I also learned to truly have the love of the Father. It is not easy, but if we are willing to change, then the Holy Spirit will help us to love our neighbors. So I know a couple months ago, I knew a man and I already know that this person is full of demons. He always sent me sorcery, so inevitable. So he make a joke. He said, "You are TRS." It means in Indonesian language, it's terangsang. In English, it means you're horny. You're getting horny. And, so Satan uses this person so that I can return to my old sins, like a fornication, nightlife, like a nightclubs, and etc. I don't blame him. He's still lukewarm Christian, absolutely lifestyle mingle universe, all free. And being Christian is not easy, isn't it? Satan now works blatantly. That's why God's servants should not immediately judge people who fall into sins. Because everyone's opponents are evil spirits. For God works according to believers' faith. So, and when I was hurt, I'm so mad. And I realized, oh, it turns out I have an anger issue that needs to be changed. Then I pray to Jesus, God. I say, change me, Holy Spirit. I forgive all my enemies and make peace with my enemies. Because I know it's not people my enemies,
but evil spirit possess them. My brother and sister, I want to encourage you to be able to love each other because love is the highest. Everything will pass, but love will remain. So, love your enemies. Nah, saya masih memikirkan kasih. Karena saya tahu yang tertinggi adalah kasih. Dan ternyata saudara-saudara, saya belum lulus ujian. Di saat penganiayaan datang, saya tuh masih marah banget dan saya tuh mengeluarkan kata-kata buruk tanpa saya sadari. Dan saya langsung kayak nggak ada kendali gitu. Saya mengeluarkan kata-kata kasar gitu di saat penganiayaan datang. Nah, saya akan bacakan kepada Anda di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, orang yang terdekat mungkin bisa saja menyakiti Anda. Mungkin itu suami, istri yang mengkhianati Anda, atau teman. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan yang datang? Nah, Anda bisa lihat seperti gambar ini. Dan saya juga melihat bagaimana orang-orang ya begitu banyak yang rasis, begitu banyak juga yang bisa saling serang ya di dunia media ya, di sosmed, bahkan juga antar negara, antar suku. Nggak heran, no wonder ya, nggak heran itu perang bisa ada karena didasari oleh begitu dalam kebencian setiap orang dan juga denominasi oleh kecemburuan gitu ya, cemburu sosial atau apapun ya gitu saudara-saudara. Nah, kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita 2 bulan lagi ya, kita memasuki tahun yang baru. Mari kita introspeksi dan kita perlu untuk merubah diri kita. Kita nggak perlu melihat orang lain kalau kita mau merubah, tapi bagaimana kita betul-betul mau memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan dan kita menyadari hidup kita kalau kita adalah manusia yang berdosa dan kita butuh Tuhan untuk merubah karakter kita. Dan pastinya kalau kita akan terus mendekat kepada Tuhan, pasti akan terjadi perubahan karakter di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, jadi saya juga akan bersaksi sedikit. Saya mengenal seorang pria ini. Pria ini tetangga saya dan saya tahu dia itu penuh dengan kuasa kegelapan. Mukanya atau apanya saya bisa langsung lihat gitu. Tetapi biar gimana kita tetap mengasihi. Maksud saya tetap saya mau mengasihi orang ini. Dia tuh kirimin saya ilmu gitu. Kirimin saya ilmu hawa nafsu buat terangsang apa. Dan ini tuh setan tuh udah terang-terangan gitu loh. Udah nggak ada malunya lagi gitu. Bakar-bakar lah jar. Kayak bau-bau kayu, kayak bau kemenyan gitu. Dan kita tetangga jadi kayak nggak bisa terhindari gitu loh. Jadi saya tuh cuma deket sama Tuhan, doa gitu. Nih orang nih banyak sakit jiwa gitu. Jadi dia kayak bikin lelucon. Gua tuh, lu tuh TARS, lu tuh terangsang gitu. Dia udah tahu gitu. Saya tahu gitu kalau dia kirimin gitu. Ya karena kamu tuh terangsang kayak gitu. Tapi saya tuh diam gitu. Saya diam karena saya belajar diam dan ya suatu saat saya argue gitu dan saya betul-betul marah. Saya mengeluarkan kata-kata yang yang buruk lah gitu, kata-kata kayak sumpah kayak apa. Jadi saya juga merasa waduh saya belum lulus ini Tuhan, saya belum lulus, saya masih marah. Sempat saya
kayak blok atau gimana, tapi akhirnya saya udah blok, saya buka gitu ya, dia telepon, saya ulang tahun, ya udah saya ucapin selamat, saya bilang, Tuhan, saya mau mengasihi semua musuh-musuh saya yang saya tahu gitu, siapapun, berikan saya kasih-Mu Tuhan, saya mau untuk berubah, mampukan saya Tuhan, karena saya tahu kasih adalah yang tertinggi, kasih adalah yang menutupi segala kebencian, segala sakit hati gitu loh. Kalau kita betul-betul memiliki kasih, kita tahu, oh lawan kita ini bukan lawan kita ini bukan manusianya, tetapi roh-roh jahat yang menguasai orang-orang ini gitu loh. Kalau kita sudah sampai tahap memikirkan seperti kayak gitu, maka kasih Allah pasti ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mau encourage, saya mau menyemangati Anda untuk mendapatkan kasih Allah. Mintalah kepada Tuhan kasih, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain.